Oh, 36 ka cellphones. Ilusan na tanan. Okay, parehong magprepara sa mga barangay ha. Dire, kay 36 sila, panarahan nyo rin usan-usan. Oh, para wala silang lumok. Oh, kada usan. Oh, unahang poblasyon. Darahang poblasyon pa kali, kaliho. Oh, barangay poblasyon. Ginhawa Tadong. And the winner is Maris Valiente. Maris Valiente. Maris Valiente from Barangay Maris Poblasyon. Valiente. Calling once, twice. Wala din. Wala. Okay. Forfeited. Wala na. The next winner, Raymart Baterna. Matubinaw man ini. Baterna, Raymart. Matubinaw. Wala. Adi po, Kapitan. Hi. Okay. So this is your cell phone, sir. Congratulations from Co-Shipping Lines and Lagoon Resto Bar. Congratulations, Raymart. From San Isidro. Sino mga taga San Isidro? Magingay. And the winner is Noemi Sarzuelo. San Wala. Isidro, wala. Sayang. Julieta Mesa. Sino ni? Oh, cell phone. Oh, congratulations. Next, ibalik ka na yun. Hindi na halik. Oh. From Abaca, Barangay Abaca, the winner is Vivian Mesa. Cell phone. Ani? Vivian Mesa. Adi gali. Cell phone from Co-Shipping Lines and Lagoon Resto Bar. Thank you so much. Sa Co-Shipping Lines, palangga ka. Magbayad ka. O, adi naman. Sino ini na taga San Pedro ang pangaran Edgar? Agoy. Kaduha na ini mabunuti. Wara apelyido. 2007. Oh. Di na natin inimawan. Edgar, wala apelido. May iba pa siya nag-register, pangalan, wala apelido. Sayang. The next, from San Pedro, Jaymar Nacion. Sino si Jaymar Nacion? Adiba si Mr. Jaymar Nacion, calling once. Adin! Kung adi pagihan niyo, paliho. Oh. Cell phone for Mr. Jaymar Nacion. Congratulations po. Oh. Congratulations. Oh. From Barangay Malumbago, Alma Legaspi. Who's Alma Legaspi? Sino po tabi ni? Cell phone. Oh, cell phone for Miss Alma Legaspi. Components of Co-Shipping Lines and Lagoon Resto Bar. Congratulations po, ma'am. Next, ano na barangay ni? From Barangay Santo Niño, the winner is Bongbong Pasaylo. Ang kapitan. Oh, iba ba nila iparapon man sa mga staff mo? Oh, pare. Thank you for coming. Congratulations po. From Co-Shipping Lines and Lagoon Resto Bar. Barangay Estampar, the winner is Roslyn Bisain. Roslyn Dibdib. Oh, si Ma'am Roslyn.
from Barangay Stampar. Congratulations, ma'am. No, congratulations from Co-Shipping Lines. There's a Co-Shipping Lines. Palangga ka. Ano ni? Barangay Dumurog, and the winner is Jeya Yanson. Jeya Yanson. Di ba? Barangay Dumurog, Jeya Yanson. Tara, calling once, twice. Thank you. Ibalik lang, kaya na mag-abot na yan. Hi. Jeya Yanson. Hi. Oh, Kap, ano ba yun si Jeya Yanson? Ini. Oh, cellphone. Congratulations po from Co-Shipping Lines and Lagoon Resto Bar. Sali ini. Matubina, and the winner is I-Race Ikot. I-Race Ikot. I-Race Ikot. Parang kilala ko ini. Kan ni Dr. Lee siya. No? Ma'am, ano ko? Congratulations po, ma'am. Congratulations. And from Barangay Nadawisan. Ano ito Nadawisan, Manda? The winner is Marbilin Abehuela. Abehuela Marbilin. Ano wala? Wala? Marbilin Abehuela. Si ma'am. Si ma'am. Congratulations po, ma'am, from Co-Shipping Lines. Next. Sige, ganda mo ini. From San Rafael. Marbilin Abuhela. Ano daw isa na? Ronald Almario. Ronald Almario from San Rafael. Adi, wala. Hello. Ronald Almario. Sa Toda, Adi. Ronald Almario, please come forward. Bagihan niyo. Ronald Almario. Dali po. Bagihan man tabi. From Barangay Matayog, Maria Villa Amatos. Maria Villa Amatos from Barangay Matayog. Matayog. Balik. Congratulations po, ma'am. Next. From San Jose. Ayan. San Jose. Arwin Saison. Solo ini yung pulyan yan. Pagtig 10,000 na ini. Congratulations. Next. Barangay Quezon. From Barangay Quezon, the winner is Rodnil Sabanal. Rodnil Sabanal from Barangay Quezon. Wala. Next. Barangay Quezon, Rodnil Sabanal. Ano ng Quezon? From Barangay Quezon, Miss Evelyn Omipig. Evelyn Omipig from Barangay Quezon. Ade, siya ba si Miss Omipig? Congratulations sa akong kumari kang iking asawa. Congrats.
From Barangay Gahit, tayo ng mga taga-Gahit. Naguruli na. Miss Rosalie Robeso. Miss Rosalie Robiso. Oy, si ma'am. Oh, balik ka na sa Gahit. Pwede na, ma'am. Oh, congratulations. Congratulations po. From Barangay Liptong. Omar Tero. Ano yung mga kapitan kayo maging kaswerte man? Omar Tero, congratulations po. Cellphone. Congratulations. Congratulations, friend. From Barangay Bagong Bayan, Maricel Alvarado. Maricel Alvarado from Barangay Bagong Bayan. Calling once, twice, Maricel Alvarado. Wala. Sorry. Oh, from Bagong Bayan, Jexter Sanchez. Jexter Sanchez. Wala. Oh. Another from Bagong Bayan, Maria Aranques. Maria Ella Aranques. Maria Ella Aranques. Oh, ka doktor gihapon. Ay na magkapte, kay bawal magkapon. Pwede ka lang magkita. Congratulations. Ayaw magkapon. Ayaw magkapon sila. Masisira ang buhay mo. Mayroon ka bawal nila. Barangay Madamba. Ano itong Barangay Madamba? From Barangay Madamba, the winner is LCO Camera. Ipahinay-hinay na pagpalusan nila ng mga prizes na ito mas ang motor. Congratulations, ma'am. Tanod, palihog, pahinay-hinay na. Barangay Santa Teresita, ang lugar sa akong papa. The winner is Annalyn Arqueno. Annalyn Arqueno. Barangay Santa Teresita, Miss Annalyn Arqueno. Hoy, si Marie. Mads, congratulations. Congratulations. Ayun. Barangay Manahaw, Mr. Alex Malama. Alex Malama, Barangay Manahaw. Adi bara? Alex Malama. Wala. Ay man. Oy. Okay, congratulations. Congratulations po. Next, Barangay Leong. Ano mga taga Leong? Nag-uli na. The winner is Federico Bohos. Cellphone please. Leong, ibalik ka na yun sa Leong. Pre. Congratulations, pre. And Barangay Concepcion, the winner is Marites Yanson. Miss Marites Yanson. Ani wala? Ani? O pagiha pareho. Miss Marites Yanson from Barangay Concepcion. Siya ba si Marites? Okay, congratulations po, ma'am. Congratulations. Next, Barangay Aguada. The winner is
Agoy, ang singer man ini. Maria Katrina Capellan. Hay na ini. Ani wara. Maria Katrina M. Capellan. Calling once, wara din. Ani wara. Ani wara. Calling once, twice, wara na ini. Di ako lang nila. Congratulations! Congratulations si Ma'am Katrina. From Barangay Tagpuan, sa lugar sa Nakon Idol, ni Kapitan Dante Bareha. The winner is Blair Kayla. Higaw. Blair Kayla. Cellphone. Duha ka mo. Sino ang gana? Ano pangalan mo, ma'am? Apelido. Hogan. Tugan. Okay. Congratulations. Congrats. Barangay Pawikan. Nakuruli na yun kadamuan. The winner is Corazon Esteliana. Hinay na, hinay. Corazon Esteliano. Nokia with Wi-Fi 9. Congratulations. Barangay Pitogo. Jefferson Ibanez. Barangay Pitogo. Uy, si Kagawad. Cellphone. Pre, congratulations. Congrats. Next. Barangay Divisoria. The winner is Pedida Ronel. Ani, Cora. Pedida Ronel. Cellphone. Brad, congratulations. Chimenea. Highland Chimenea. Adi banda. From Barangay Chimenea, the winner is JB Doctolero. Cellphone. Siya ba? Si Mr. Doctolero? Okay. Siya pre. Congrats. Next. Barangay Kagbatang. Hi ng mga taga-Kagbatang. The winner is Mr. Kenneth Lim. Bagang panduhan na inin sa Kagbatang. Kenneth Lim. Anak ini ni Ma'am. Adi wara. No, Kenneth. Hi si Kenneth Lim. Pagi hala po pareho. Diri siya minor de edad. Cellphone. Congratulations po. Congratulations. From Barangay Mintak. And the winner is Toto Magbadwa. Sino si Toto Magbadwa? Wala. Toto Magbadwa. Ito ikaw na to? Teka, swerte mo mong
Cellphone from Barangay Mintat. Toto, hello. Boss. Dire, oh. Congratulations from Co-Shipping Lines. Oh, Co-Shipping Lines. Oh, congrats, ha? Oh, from Barangay Corbada. The winner is Mr. Cristologo Bentor. Oh, yan ako na yung kaklase. Oh, classmate. Oh, Brad. Oh, congratulations. Oh, next. Kurbada. Ha? Barangay Osmeña. And the winner is Mirna Mabuti. Sino yun? Si Kapitana? Uy, baling swerte. Miss Mirna Mabuti. Naman kay magaling naman ka mamaara magpalakpak. Ano may manggana? Palakpakan na nay! Ay. Mare. Next. Badyang. Ano ni? Manilin Lipot from Badyang. Badyang, Manilin Lipot. Wala. From Kadulawan, the winner is Early Clamares, Kadulawan. Early Clamares. Uli na. From Barangay Kadulawan, Joel Suson. Joel Suson, Barangay Kadulawan. Ada wala. Joel Suson. Okay. Congratulations po Joel. Noel Suson. Next. Barangay Tuybo. The winner is Jolita Mesa. Barangay Tuybo. Jolita Mesa. Hani wala. Jolita Mesa, Barangay Tuybo. Barangay Tuybo, wala. Aw, saan isin luman ini? Naman nilagay na kanto sa Tuybo. Palayo. Nanay na barangay. Kurbada tapos na yan. From Barangay Tuybo. Matubinaw man eh. Naghalo-halo na na. Oh. From Barangay, pinapay na. Oh, Osmeña. I-draw ini natong tanan. George Kapampangan, Barangay Osmeña. Igwa. Wala. George Osmeña. George Kapampangan. Hindi ka George Osmeña. Oh. Okay. Congratulations. Okay na. Oh, poblasyon. Palihog, Barangay Poblasyon. And the winner is Glema Esplana. Glema Esplana. Sino? Siya? Oh, Glema Esplana. Oh. And the winner is Cesar Ian Epe. Cesar Ian Epe. Wala. Hi. Oh, siya. Oh. Oh.
Congratulations! Pwede na ka mo magturo-text kung anong gana sa bulang. Oh. Okay. Umanong ta rin eh. Kaya mo pa. Halo-haloan na niyo. Okay na. Ato na haloong. Kaya para magpa na kita. Kaya damo pa kita pa-premyo. Halo na. Ibali na kita damo. Damo pa kita sin pa-premyo. Siyempre gusto taman magsarayaw. Naman na. Ini. Sige na. Ihalo na tanan. Sige, tanan. Wala si makanta mientras nag-prepare kita. Oh, ikaw, amin kanina. Lalo itong kanta mo, Bulang Pipi at Bingi. Di ba? Pwede mag-render ka in one song. Thank you. Doha? Oh, sige. Okay. Dali. Oh, palakpakan natin! Ay.